Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Oke, kita akan membahas kembali mengenai Pi Network, teman-teman ya. Kita semakin selangkah nih, lebih maju lagi, lebih optimis lagi ya, karena dengan adanya update beberapa hari ke belakang dan si Nicholas ini tampil bro ya di depan kita semua nih ya. Nah, dia menjelaskan dengan gamblang mengenai mainnet info, KYC dan sebagainya. Kita simak sebentar teman videonya ya. It's truly been a groundbreaking year. It was a long year. Today, we're celebrating the 3rd anniversary of Pi Network's official launch by sharing accomplishments from the last year while announcing some amazing features that we're releasing today and beyond. First of all, I want to extend a thank you to all the pioneers who have joined us on this journey to make crypto and blockchain development accessible to as many people as possible. Nah, teman, di sana dia bilang nih Nicholas bahwa Pi Network ini menginginkan bahwa teknologi blockchain atau kripto ini ingin dikenal setiap orang sebanyak mungkin ya, jadi tidak eksklusif nih. Dia menginginkan teknologi blockchain dan kripto ini pingin inklusif, semua orang biasa ya bisa mengenal kripto dan teknologi blockchain ini ya. Dia mempunyai tujuan ke sana, teman-teman. Ya, kita lanjut videonya. Community is absolutely the backbone of Pi Network. I will start with the announcements. But before I do that, there is a short message by the members of the core team, which this year has grown to over 30 people to make Pi's vision a reality. Happy birthday! Thank you guys. Over the past year, we have seen incredible network growth, more than doubling our network to over 33 million engaged pioneers. Nodes had a similar growth pattern with over 20,000 active testnet nodes and many more on the waiting list. We're very excited to make 2 announcements today. First, the mass KYC solution is Nah, teman-teman, si Nicholas bilang nih, katanya ini akan mengumumkan ya atau memberitahukan nih, mengupdate 2 hal yang penting katanya ya, 2 announcement katanya ya. Kita lihat nih apa nih yang Nicholas katakan, teman-teman. Finally being rolled out. Today, the KYC app on the Pi platform started allowing pioneers around the world to submit their applications on a large scale, with a number of application slots expected to run. Nah, di sini kita ambil poinnya, teman-teman. Katanya sih dia bilang KYC mass atau KYC massa telah mulai ya roll over. Tetapi mungkin menurut saya memang bergiliran juga, teman, ya, nggak mungkin KYC massa serentak setiap negara semua pionir dapat. Tapi tentunya roll over ya. Jadi apa ya, mungkin bertahap, teman-teman ya, nggak mungkin juga sekaligus dia setiap pionir dapat undangan sekaligus, tetapi rule over bertahap, teman-teman ya. Kita harus paham ya, karena memang sangat tidak mungkin dari sekian juta pionir serentak dalam satu waktu dapat undangan KYC ya. Saya rasa tidak mungkin juga, teman-teman ya. Oke, tapi intinya KYC masa sudah turn on ya, sudah dimulai, roll over sudah di start mungkin, teman-teman ya. Tapi mungkin bertahap nih, di negara mana dulu nih ya yang mulai ya. Ya, kita lanjut, teman-teman, videonya. Up steadily. You will receive a pop-up in the mining app when you are eligible to apply. Nah, teman-teman,
Dia bilang akan ada notifikasi atau pop-up ya di aplikasi Pi Network kita apabila kita sudah eligible atau sudah mendapatkan undangan QIC dari core team ya. Jadi tidak usah khawatir, nanti di aplikasi Pi Network itu akan ada notifikasi teman-teman ya, pop-up pemberitahuan bahwa kita sudah eligible ya, udah pantas atau sudah mendapatkan giliran untuk proses QIC ya. Jadi nanti akan ada notifikasi sebetulnya teman ya di aplikasi Pi kita ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. You can also open the Pi browser to see if the KYC application is available to you. Furthermore, nah di sini kita pun bisa membuka Pi browser katanya ya, untuk melihat apakah kita sudah eligible mendapatkan undangan QIC teman-teman ya. Jadi kita bisa mengecek lah ya, mungkin setiap hari lah, tidak usah terlalu banyak, 1 kali aja sehari kita ngecek di Pi browser kita di folder QIC apakah kita sudah mendapatkan undangan QIC atau belum teman-teman ya. Ini kan Pioneer will receive notification of eligibility ya teman-teman ya. Oke, nah ini kan mesh rollout starting today tanggal 14 kemarin ya. Number of application slots will slowly ramp up. Jadi kan di sini tuh number of application slots will slowly ramp up. Jadi memang ada slot-slot tertentu ya temannya, mungkin ini jadi aplikasi masanya bertahap teman-teman, gak mungkin juga sekaligus 30 juta pionir secara bersamaan dapat undangan atau dapat notifikasi eligible ya dari core team nih ya. Kita harus paham juga, kadang-kadang di akun saya pun saya belum mendapatkan undangan QIC teman-teman, tapi di beberapa teman yang lain sudah ada proses untuk undangan QIC ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman videonya. we opened the KYC validator workflow powered by the Pioneer community itself. Once you verify your identity, you can apply, get peer vetted, and become a KYC validator yourself. Nah, teman nih, ini teman penting juga ini sini nih. Validasi flow release. Jadi setiap pionir yang sudah mendapatkan QIC dan lolos QIC ya, QIC nih, pionir can apply to become QIC validator. Nah di sini diharapkan kerjasamanya nih bagi para pionir yang sudah lulus terlebih dahulu lolos QIC, diharapkan sangat diharapkan untuk menjadi validator, untuk bergabung di workforce dan membantu memvalidasi validasi para pionir lainnya teman-teman ya, untuk memvalidasi proses QIC para pionir lainnya. Jadi sangat-sangat diharapkan ya, mungkin kalau boleh sih diwajibkan saja ya untuk setiap para pionir yang sudah lolos QIC terlebih dahulu itu untuk menjadi validator di setiap negaranya masing-masing, supaya proses QIC di negara mereka itu cepat terlaksana, cepat tersebar ya ke semua pionir teman-teman ya. Kita next teman-teman. To join the workforce and help validate other KYC applicants from your country or region. Good validation work will be rewarded with Pi paid by KYC. Nah di sini kan teman ada ya, validator yang baik nih katanya ya akan dibayar oleh QIC applicant, oleh pionir yang mengajukan aplikasi QIC. Jadi sebetulnya untuk para validator yang sukses yang memvalidasi setiap pionir yang mengajukan proses QIC ini akan mendapatkan reward teman-teman ya. Kalau nggak salah itu 1 Pi ya dari setiap applicant, setiap dari aplikator yang lolos QIC nantinya teman-teman. Kita bisa bayangkan nih berapa harga 1 Pi-nya ya. Bila satu orang validator mendapatkan 1 Pi dari setiap pionir yang mengajukan aplikasinya, dia akan mendapatkan reward 1 Pi teman-teman ya. Next kita lanjut. KYC applicants. Even though KYC applications are open on the large scale, the KYC application slot rollout will be paired and balanced with the supply of human validation workforce to avoid the clutter of the system. That is a scenario where the speed of validation cannot catch up. Nah teman terlihat di sini Pi Network QIC speed of validation must be in par with the speed of application ya.
Jadi tentunya setiap proses kecepatan nih ya, kecepatan dari setiap proses KYC itu akan semakin cepat apabila semakin banyak validator yang memang bekerja baik ya, memvalidasi setiap pionir di bawahnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. With the speed of applications. Thus, given that the core team is committed to scale the machine automation part as much as needed, the network KYC process now primarily depends on how many good human validators there are in each local community to process the human verification steps of the KYC solution. Luckily, the KYC solution was designed and innovated to scale through machine automation and decentralized human validation. For example, as more pioneers get KYC'd, there will likely be more human validators available to validate others. And remember, to maintain pioneers' data security and privacy, we have designed. Nah teman-teman, dijelaskan di kata Nicholas nih, semakin banyak orang yang lolos KYC ya di pertama nih, semakin banyak juga validator yang akan muncul ya di setiap region ya atau negara mereka. Dan sebagian banyak validator yang good validator ya, yang bisa memvalidasi setiap para pionir di bawahnya, ini akan semakin mempercepat teman-teman proses validasi atau proses KYC di negara tersebut teman-teman ya. Jadi diharapkan memang setiap pionir itu yang lolos segera menjadi validator ya, untuk membantu teman-teman pionir yang lainnya ya. Nah teman-teman, pengumuman kedua nih yang Nicholas katakan bahwa ini ada new mining system teman-teman ya. Pi Network new mining nih, lockup configuration, Pi aplikasi usage, dan node operation. Teman-teman, tentunya bagi kita semua yang belum melakukan node, tentunya kita akan mendapatkan new mining atau rewardnya itu dari lockup configuration teman-teman ya. Jadi ini kita lihat nanti tadi slide berikutnya, ini akan ada perhitungan teman-temannya dari konfigurasi miningnya teman-teman ya. Pi lockups, app usage, and node operations. And keep in mind that as mentioned in the new sections of the white paper, all formulas of the new mining are subject to some tuning. The new mining mechanism balances the network's need for growth and accessibility with longevity and long-term incentives. Together, the new base mining rate effective on March 1st and the new mining mechanism effective today mark the first complete implementation of Pi Network's new token model and mining design, which is a major achievement in the mainnet phase. Pi Day, as our anniversary, is always a great occasion for Pi Network to review the past Pi year and look forward towards the new ones. So let's review major accomplishments since Pi Day 2021. On December 28th, the enclosed network period of Pi mainnet blockchain launched. This enclosed mainnet period allows time for millions of pioneers to pass KYC and for the community to build utility-based Pi apps. At the same time, it provides an opportunity for the network to test, gather data, iterate, and mature. Pi Network has achieved other significant milestones throughout the year as well. Testnet nodes operated by pioneers increased to tens of thousands, and the network also released key apps and features for its blockchain and ecosystem. Among these were the Pi Browser, a Pi utilities platform for community developers, the Pi Wallet, which is a non-custodial wallet for pioneers to hold Pi, and the Pi Block Explorer, which is a web-based interface to track and research transactions on the Pi mainnet and testnet blockchains. In early 2021, we launched the Brainstorm app, a place for pioneers to propose Pi app ideas, join projects, and engage other pioneers to join projects. This feature later allowed us to host our very first Pi hackathon, where community developers created Pi apps with real use cases and utilities with community input. These apps are integrated with the new Pi SDK, which allows developers to communicate both with the Pi blockchain to create payments and the Pi servers to validate
Pioneer's consented information. Looking forward, this year will be even more exciting than the last, as we focus on Pioneer. Nah, teman-teman, ini sekilas nih, ini Nicholas katakan katanya tahun ini akan lebih grateful ya, akan lebih menarik nih dari tahun kemarin. Mungkin di tahun 2022 ini akan ada ini nih, katakan mainnet migration teman-teman ya. Jadi dia katakan this year will be grateful than past year teman-teman ya, dan last year ya. Kita lanjut videonya nih teman-teman. Mainnet migration and ecosystem building. Once a significant number of pioneers are KYC'd and complete their mainnet checklist, we will begin a mass migration of these pioneers to the mainnet blockchain. Mainnet migration is the next major milestone on the march to open network. With this, we hope to increase community app development, so pioneers can then interact within the closed mainnet blockchain to bootstrap and help grow the Pi ecosystem. Pi apps are expected to be released on the Pi platform in the second quarter of this year. As the ecosystem develops, we will then look towards transitioning to the open network period of the mainnet, where the firewall of the enclosed network period will be removed, allowing any external connectivity to, for example, other networks, wallets, or anyone who wants to connect to the Pi mainnet. There is still a whole lot of work to be done before open network, but we are on our way. Nah, teman, Nicholas katakan juga katanya nih akan ada lebih banyak masih banyak pekerjaan ya yang perlu dilakukan untuk menuju open network ya, seperti transfer antar wallet, antar blockchain mungkin ya, antar jaringan ya. Dia katakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan ya untuk menuju ke open mainnet teman-teman ya. Tapi katanya jangan menyerah nih apa, kita lanjut videonya ya teman-teman. Thank you for being part of the Pi community and for celebrating with us on Pi Day 2022. Together, we're building something unique and world-changing, and we are so glad that you are part of the community and of this journey. Thanks again, and happy new Pi year. Nah, oke teman ya, itu poin-poin yang Nicholas katakan teman. Ini memang tahun ini mudah-mudahan banyak kejutan-kejutan ya yang para pionir terima, termasuk mungkin salah satunya adalah lolos KYC, itu yang paling penting ya, lolos KYC, dan ada mainnet migration nantinya ya, yaitu mainnet open mainnet tentunya. Walaupun tadi Nicholas katakan katanya untuk menuju ke open mainnet itu masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan katanya ya. Makanya kita dukung terus nih ya, dengan terus klik petir, dengan terus memberikan isu-isu positif, dan tentunya bagi para pionir yang sudah lolos KYC nih, saya tekankan kembali untuk segera mendaftarkan sebagai validator ya, dan menjadi good validator untuk membantu memvalidasi setiap para pionir yang mengajukan proses KYC teman-teman ya. Itu nantinya karena kan setiap kecepatan KYC di setiap negara itu akan berbeda-beda teman-teman, tergantung dari jumlah validator yang ada di setiap region ya, dan kecepatan para validator untuk memvalidasi setiap applicant ya dari pionir yang proses KYC nanti teman-teman ya. Jadi saya harapkan memang setiap pionir yang sudah lolos KYC segera mungkin untuk menjadi validator teman-teman ya. Nah, cuma kita lihat nih, di sini ada new mining system nih, kita klik di sini, dia akan sedikit berbeda tampilannya teman-teman ya. Nah, di sini total mining rate, nah 0,3285 Pi per jam. Nah, ini saya kenapa naik nih? Karena ada lock up teman ya. Saya biasanya nih dapat segini nih basic rate-nya ya, cuma 0,02 ya. 0,02 Pi per jam karena ada booster dari lockup. Nah teman-teman, jadi saya dapat 0,3 ya Pi per jam nih, lumayan ya. Makanya itu fungsinya lockup. Teman saya lockup di 100% untuk 1 tahun teman-teman ya. Nah di sini kan
Ini kalian bisa lihat lah ya, untuk perhitungannya saya dapat lock up reward itu 250% sekian nih ya di sini. Oke. Jadi kalau saya andai saja tidak lock up 100% dan di bawah setahun, mungkin saya tidak akan dapat segini teman untuk ke mining rate-nya ya, mining rate Pi per hour-nya. Nah, biasanya saya segini nih. Biasanya segini saya nih, 0,02 saja. Ini kan lumayan, peningkatannya hampir 10 kali lipat teman-teman. Jadi 0,3 ya, 10 kali lipat lebih ini ya. Oke teman ya, jadi itu pentingnya lock up temannya untuk meningkatkan mining rate kalian per jamnya ya. Tinggal kalian akumulasi saja untuk 24 jam ya, berapa 0,3 kali 24 jam dapat berapa Pi ini setiap kali teman-teman ya. Oke teman-teman, coba kita cek nih akun saya nih ya, kita cek di Pi browser. Siapa tahu nih ya, saya cek kali ini sudah ada eligible ya untuk melakukan KYC. Siapa tahu ya, kita cek lagi ya. Saya sudah tidak cek nih, mungkin 2 hari yang lalu ya, tidak cek ya, cuman klik petir aja. Nah, kita coba cek nih di Pi browser, mudah-mudahan ada rezeki saya ini mendapatkan eligibility untuk KYC ya teman-teman ya. Bagi kalian pun para pionir yang belum mendapatkan notifikasi pop up, bisa lah ya, minimal 1 hari sekali dicek di Pi browser kalian. Nah, kalian lihat di sana apakah kalian sudah bisa eligibility ya untuk mendapatkan proses KYC teman-teman. Sekian informasinya. Untuk konten kali ini mungkin cukup panjang ya, apa teman. Mudah-mudahan kita semua terus bisa konsisten di Pi Network dan beberapa tahun ke depan bisa auto sultan semua. Amin amin. Sekian, salam petir, salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.